Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Fadilatul kiram Habib Idrus bin Abdullah Al-Jufri wa hadzal majlis asy-syarif. Habaibul kiram, ana al-fakir Fikri Habibullah Mukarram, Murafiq wa Tanjim Syekh Ammar. Saya selaku yang mendampingi beliau. Pertama, saya pribadi memohon maaf atas keterlambatan ini karena hari ini beliau ada ketiga jadwal, gambar ini yang 4 jadwal dan segera setelahnya harus menuju ke bandara. Namun beliau tetap ingin janji ditunaikan meskipun itu terlambat, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi khidmah dari acara ini dan barokah dari Maulid dan juga haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin. Beliau akan mengijazahkan kitab ini. Beliau akan mengijazahkan kitab ini berjudul Al-Lu'lu'ul Marjani, Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya manaqib ini amalan orang-orang kaya, amalan orang-orang yang banyak sehat dan rezekinya. Sering dikatakan oleh sebagian orang seperti itu. Beliau ini sebagai salah satu zuriat Syekh Abdul Qadir Jailani yang berasal dari Gaza, Palestina, yang telah mengarang kitab manaqib berjudul Al-Lu'lu'ul Marjani, dan yang menerjemahkan ini adalah Habib Ridha Al-Ghadri Al-Ciledugi. Beliau yang menerjemahkan kitab ini, dan ini selalu beliau ijazahkan di semua majelis yang beliau hadiri. Ya. Kemudian ini insya Allah nanti beliau yang akan memimpin ijazahnya sendiri. Kita hanya tinggal begitu beliau ucap qabil tumul ijazah, kita semua jawab bersama-sama qabil nal ijazah. Mungkin teman-teman yang pernah ngaji di pesantren tahu ya, qabil tumul ijazah, qabilnal ijazah, qabiltumul ijazah, qabilnal ijazah. Jadi ada bagian dalam hidup kita yang kemudian nanti bertemu dengan beliau sebagai zuriat Syekh Abdul Qadir Jailani, zuriat Rasulullah. Beliau ini bernama Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani dari Gaza, Palestina. Yang alhamdulillah Habib, setelah 3 tahun beliau terpisah dengan keluarga, hari ini beliau bisa bertemu dengan keluarga beliau. Karena beliau sudah dicekal oleh Israel, dan dengan keluarga beliau udah 3 tahun. Ini Sayyid Ja'far, ini Sayyid Muhammad, dan tadi yang di belakang beliau Sayyidah Lin. Ini 3 putri beliau dari 4. Yang 1 di Palestina tidak bisa kesini karena sudah berkeluarga. Beliau sudah terpisah awalnya dengan keluarga itu 3 tahun dan tidak bisa ketemu sampai sekarang, sampai akhirnya dipertemukan kembali. Karena yang dari dalam Gaza, Palestina nggak bisa keluar, yang dari luar pun nggak bisa masuk ke dalam. Resiko beliau masuk itu nyawa, karena beliau sudah dicap teroris oleh Israel. Nah, maka itu beliau cukup sabar menanti sampai akhirnya Allah bukakan pintu. Kami perjuangkan, ini hari ketiga beliau bisa bersama dengan keluarga. 7 putra-putri beliau harusnya semuanya. Sekarang tinggal 4. 1 di Palestina, 3 di Indonesia. 3 lagi syahid gugur terkena bom Israel. Allahu Akbar. Dan sekarang beliau telah menghafal Quran sejak usia 10 tahun. Dan sekarang beliau menguasai qiraat asyarah. Bahkan semuanya memiliki sanad yang bertemu sampai Rasulullah. Beliau juga juara qari internasional 2 kali. Salah satu hadiahnya itu pernah beliau sholat di dalam Ka'bah. Barokah hafalan Quran dan juara MTQ. Nah, sekarang beliau berkhidmah di Indonesia, berdakwah, membuka pesantren. Sementara ini memang pesantrennya baru ada di Ciawi, tapi rencana pengen pindah tempat karena yang punya tempatnya Wahabi gitu ya. Kita nyewa gitu sementara. Tapi santri beliau sudah ada yang menghafal Quran 2 orang ya. Beliau ini cepat mengajarkan santri-santri menghafal Quran. Nanti kalau ada teman-teman yang punya anak atau cucu ponakan yang ingin dengan beliau, nanti bisa sambung saya lewat IG. Nanti kita sambung, karena saya selama ini mendampingi perjalanan beliau, mengatur teknis, jadwal, dan lain-lain. Baik, sebelum kita memulai ijazah, barangkali kita ingin sama-sama mendengarkan sedikit kalimatain, 1-2 patah kata sebagai pengantar dari Shahib Manaqib Al-Lu'lu'ul Marjani. Oh iya, tadi ada yang bertanya, Ustadz ini manaqibnya gratis kalau mau diliatin. Ya, tapi kalau pengen ngebantu perjuangan dakwah beliau, ini juga untuk bantu beliau, ma'had dan lain-lain, infaknya 1 kitab Rp50.000. Meskipun ini terlalu murah untuk di Gunung Putri ya. Lebih Ustadz nggak apa-apa, fadhol masykurah nggak apa-apa. Beli lewat online juga nggak apa-apa, nanti bisa lewat IG saya. Nanti boleh diminta tanda tangan, ba'da ijazah sama beliau, tapi tertib nanti. Karena biasanya jamaahnya sering berkerumun sama beliau. Baik. Qabla an nabda al-ijazah, nahnu nasma' kalimat-kalimatain min sahib hadzal kitab al-manaqib al-lu'lu'ul marjani fadilatul doktor Sayyid Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Fadhal masykur.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أنا في غاية الخجل وشدة الخجل والأسف أننا تأخرنا عنكم، ونطلب العذر والسماحة منكم على تأخيرنا، فما كنا نعرف أن المكان الذي ذهبنا إليه في البرنامج بعيد جدا، والذي أخرنا بعض الأحباب في معهد للأحباب أحبوا أن نزورهم في صلاة مغرب، لكننا في الطريق ما شاء الله. هذه في بوغور ما شاء الله، في أندونيسيا، يعني الحمد لله بخيل في جلام جلام بخيل. فالذي أخرنا يعني الطريق أولا، ولعل مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأكرر أسفي واعتذاري لكم على تأخيرنا عن هذا المجلس المبارك الذي نشتاق والله أن نرى فيه هؤلاء الأحباب والدعاة والمبلغين وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, beliau ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Demi Allah, kata beliau, saya sebenarnya malu sekali terlambat karena saya juga tidak mengetahui bahwa jalannya, jarak yang kami tempuh itu sejauh ini dari Bogor. Bogornya kalau boleh saya tambahkan Cibung Bulangnya paling ujungnya gitu ya. Dan yang kedua, ada beberapa ahbab solihin di sana juga yang menginginkan agar saya bisa menempatkan singgah doa di rumah mereka. Itu juga yang sedikit mungkin agak mengambil waktu sehingga kami agak sedikit terlambat. Belum lagi faktor berikutnya jalan raya. Dan yang saya tahu jalan di Indonesia itu kenapa ya pelit banget, kecil. Jadi kalau mau belok mentok lagi, harus diarahkan lagi, dan itu juga sedikit membuat perjalanan kami terhambat. Dan andai saya tahu lebih awal bahwa ini majelis dengan insan-insan mulia, zuriat Rasulullah, sungguh mungkin saya akan mendahulukan dan mengedepankan untuk bisa hadir yang paling pertama di majelis ini, kata beliau. Tapi mudah-mudahan ini semua sudah takdir dari Allah. Artinya tiba di sini ini adalah sebuah kebaikan yang mudah-mudahan insyaallah ini ada manfaat meskipun terlambat. Qadarullahnya sudah seperti ini, yang mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua yang hadir di sini. فأنا لن أبدأ إلا حتى يعني نجد منكم السماحة. Saya nggak ingin memulai sebelum saya dimaafkan. Kira-kira dimaafkan nggak ya? Dimaafkan? Allah يبارك فيك. أنتم أهل العفو. Kalian emang ahli pemaaf semuanya, masya Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا وأنيسنا في وحدتنا وأنيسنا في مجالسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الكرام، نحن في هذه الأيام المباركات في هذا البلد الطيب أندونيسيا التي أعتبرها أشد البلاد حبا لرسول الله وأشد البلاد حبا لذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, setelah beliau mengucapkan muqaddimah, salawat dan juga salam, beliau mengungkapkan rasa senangnya ketika bisa berada di Indonesia. Yang menurut saya, kata beliau, Indonesia ini adalah negara, adalah satu negeri, satu bangsa yang paling mencintai Rasulullah, bangsa yang paling mencintai keturunan-keturunan zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فما وجدنا احترام ذرية رسول الله واحترام العلماء أكثر مما وجدنا في إندونيسيا. Dan saya tidak pernah menemukan satu daerah, satu negara yang rasa cintanya kepada Rasulullah lebih deras, lebih tinggi daripada masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini. أهل البلاد هنا يعلم بأن ذرية النبي عليه الصلاة والسلام هي الخير والبركة. Sepertinya semua orang Indonesia sudah paham betul bahwa
pada zuriat-zuriat Rasulullah itu semuanya terdapat kebaikan dan juga terdapat barokah kata beliau. وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. Dan ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, insyaallah kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah itrah, wewangiannya Rasulullah, ahli bait Rasulillah, keturunan-keturunan Rasulullah. فأسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأهلها Semoga Allah menjaga bangsa ini dan seluruh penduduknya بكثرة محبتها لأحفاد سيدي علي بن أبي طالب وأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. seiring dengan derasnya rasa cinta mereka kepada keturunannya Sayyidina Ali dan juga keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا كرام، وما زلنا في هذا الشهر نرى المجالس التي تعقد والموالد احتفاء واحتفالا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كل الخير وكل البركة. Hadirin, kita sekarang masih dalam momen tidak jauh daripada peringatan Maulid ataupun kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu ini adalah induk ataupun sumber dari semua keberkahan-keberkahan yang ada. فالبركة كلها نتحصلها ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Berkah yang kita dapatkan hari ini semuanya adalah karena barokahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال سيدنا الإمام السيوطي رحمه الله Imam As-Sayyuti rahimahullah mengatakan في كتابه في المسائل شرح الشمائل dalam kitab beliau berjudul Masail Syarah Kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, ما من بيت أو مسجد أو محلة يقرأ فيها المولد tidak ada satupun rumah ataupun masjid ataupun tempat yang di dalam tempat tersebut dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. المولد الذي دائما في كل مكان نذهب إليه نرى فيه محل القيام والحضرة، سواء مولد البرزنجي، سمت الدرر، كل هذه تندرج في من قرأ المولد، يعني قصة المولد. Semua maulid yang kita bacakan, Barzanji, Ibai, Simtudurar, Diaulami yang beliau sebut ini, itu semuanya maulid ini berbicara tentang kisah maulid ataupun kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini masuk dalam apa yang diutarakan oleh Imam As-Sayyuti, ma min baitin quri'a fihi maulidun nabi. Kita baca maulid Nabi semuanya. إلا نزلت عليهم الملائكة، حفتهم الملائكة وغمهم الله بالرحمة، ما قال وغشيتهم، قال وغمهم، يعني أصبحوا في رحمة الله لا محالة. Dan Allah Subhanahu wa taala jawab daripada ma'nafi tadi, kecuali pasti di rumah, di masjid, di tempat yang dibacakan maulid, Allah akan naungi semuanya, liputi semuanya dengan rahmat. Dengan diksi yang digunakan adalah ghamma, artinya menyeluruh, nggak ada celah yang nggak dapat, semua dapat. Bukan ghasyiyah. Ghasyiyah artinya meliputi, yang boleh jadi masuk di dalamnya, boleh jadi tidak. Artinya semuanya, rumah-rumah, tempat-tempat, masjid-masjid yang dibacakan di dalamnya maulid pasti akan mendapatkan sakinah, ketenangan, dan juga rahmah kasih sayang. قال الملائكة يدعون لهم بالخير Dan malaikat juga mendoakan mereka kebaikan. وما من بيت قرئ فيه المولد Dan tidak ada satupun rumah yang di dalamnya dibacakan maulid إلا أمن الله صاحبه kecuali Allah pasti akan berikan keamanan untuk pemilik rumah tersebut من اللصوص والحرق daripada maling dan juga kebakaran, والأذى والبليات, daripada segala macam mara bahaya dan segala penyakit-penyakit. وأمنه الله من سؤال منكر ونكير في القبر. Allah berikan garansi aman dia nanti daripada pertanyaan munkar dan nakir. لأنه أظهر
الحب والتعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kenapa? Karena ia menunjukkan syiar takzim, pengagungan dan pemuliaannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا كلام سيدنا الإمام السيوطي. Ini yang bilang ini Imam Sayuti. صلوا على النبي محمد. يقول سيدي أبويا محمد بن علوي المالكي رحمه الله محدث مكة. Abu Ya Muhammad Al-Alawi Al-Maliki yang kita kenal, beliau ini adalah salah satu muhaddis yang sangat masyhur populer di Mekah. Beliau mengatakan, قال حدثني والدي سيدي علوي المالكي رحمه الله وأيضا كان محدث مكة وكان هو الذي رحمه الله أخذت فتواه بقراءة القرآن والأذان بمكبرات الصوت ويومها علم الوهابي الذين كانوا في السلطات عندما علم فتواه ملك السعودية قال هذا لابد أن تقام دروسه في الإذاعة لأنهم عرفوا مقامه وعلمه الذي أخذه من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Ya Muhammad ini mengambil riwayat dari cerita ayahanda tercintanya, Abu Ya Alawi Al-Maliki. Yang kita kenal, beliau ini sebagai salah satu dua anak dan ayah ini adalah seorang dua muhaddis besar yang pemerintah Saudi pada saat itu mengambil fatwanya tentang bolehnya beradzan, mengumandangkan adzan dengan pengeras suara. Ya, sehingga dari situlah semua pemerintah kerajaan mengetahui betapa mulianya ilmu yang dimiliki oleh Abu Ya Alawi Al-Maliki ini, sampai-sampai dia mengatakan bahwa ini adalah keturunan Rasulullah yang ilmunya harus diperas, diambil dan dipelajari oleh kita semuanya. قال حدثني والدي أنه في يوم من الأيام ذهبوا إلى الشام. Suatu saat ayahku bercerita kepadaku bahwa beliau ini pergi ke daerah Syam, Syria. سوريا. قال فحضرنا مولد. Kami hadir di satu maulid. قال فوجدت طوال المولد رجل واقف مثل هؤلاء الشباب ما شاء الله. Kami lihat di sepanjang pembacaan maulid ada orang nuti tadi nangtung wae, diri mulu. Kayak yang di situ tuh diri. ومثل هذا الذي يصور لكن ما كان في وقتها. لا apa-apa aja, enggak apa-apa. Pokoknya intinya diri wae kayak gini gitu. ما كان في Bebas mau didokumentasikan, ya, jelek-jelek enggak apa-apa. Ya intinya diri kayak gini ya. Wakif, berdiri ya. Sepanjang maulid tuh orang nih. قال فتعجبت من هذا الرجل طوال قصة المولد وهو واقف. طبعا عندنا أيضا نحن نقرأ قصة المولد للبرزنجي. Kita juga di sono sama, di Syam itu rata-rata maulid yang dipakainya Barzanji. Kita juga ada di sini ya yang baca maulid Barzanji juga. قال فأشرت إليه اجلس فأبى الجلوس. Saya udah ngasih kode ke dia, duduk Pak. Nggak mau duduk. قال فبعد فراغه من المجلس طبعا عند محل القيام قمنا وهو واقف قبل محل القيام واقف بعد محل القيام واقف قصتك. Terus yang bikin pas giliran baca Mahlul Qiyam malah duduk tuh orang. Giliran pas duduk lagi malah diri gitu. Aneh ini orang apa ya? قال يا سيدي أنا كنت رجلا أسخر من المولد وأقول عنها بدعة مثل ما تعرفون عنهم بدعة سنة كفر فسق. Pas ditanya, Anda kenapa kok begitu dari tadi sepanjang bacaan maulid? Wahai Tuhan, saya ini termasuk para pembenci maulid. Dan saya bilang kalau maulid ini adalah bid'ah. Tahu sendiri kan, golongan-golongan yang bilang maulid bid'ah siapa? Nggak usah sebut lah. قال فسخرت يوما ولا أؤمن بالمولد فسخرت من مجلس فيه مولد. فذهبت إلى البيت فغلبني النعاس فنمت. Akhirnya udah dia pergi ke maulid tapi ya dengan rasa dia tidak suka dengan maulid. Pergi ke maulid itu bukan untuk cinta tapi dia nggak suka dengan maulid. Hingga kemudian kelar pulang ketiduran, tidur akhirnya. قال فجاء رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. في المنام Hingga akhirnya Rasulullah datang dalam tidurnya. والحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. Dan kita harus ingat, mimpi ketemu Rasul ini nyata. Karena ada hadisnya, Imam Tirmidzi dan imam yang lainnya meriwayatkan, "Man ra'ani fil manami." Barang siapa yang melihat aku, kata Nabi dalam tidurnya, faqad ra'ani, sungguh dia telah melihatku. Kenapa? Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu
la yatamatsalu bi. Dia nggak bisa menyerupai dengan rupa aku. Jadi yang pernah mimpi ketemu Nabi yakin itu mimpi benar. Jangan di-upload aja. Jangan di-share di WA. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس مثل مجلس الحضرة أو المولد. Nabi itu hadir dan kita ini lagi pada duduk kayak gini nih. Nabi hadir ke majelis maulid. Kita lagi pada duduk. Dia berada dalam kawanan yang duduk itu. فقال السلام عليكم. Nabi bersalam kepada mereka. قلنا وعليك السلام يا رسول الله تفضل هنا. Akhirnya Nabi silahkan duduk di sini Nabi. قال أنا سأمر عليكم واحدا تلو الآخر الذي يقف أمره بالقيام هو من أهل الرحمة ومن أهل شفاعة ويحشر معي يوم القيامة. Oke, saya nggak duduk. Saya akan tunjuk kalian. Siapapun yang saya tunjuk, dia adalah orang yang akan mendapatkan rahmat, yang mendapatkan kasih sayang nanti di yaumil qiyamah nanti. Ditunjuk satu-satu. قال فأخذ رسول الله قم فجاء إلي قال فقلت له يا رسول الله لماذا لا تأمرني أن أقوم. Akhirnya ditunjuk satu-satu. Bangun. Sampai pada gilirannya orang. Kok saya nggak ditunjuk gitu. Sampai akhirnya dia nanya, ya Rasulullah, kok saya nggak ditunjuk? Kenapa? Dia nanya. قال لست من أهل الرحمة بعد. Kata Nabi, kau bukan ahli rahmat. هو لا يريد القيام ولا يريد الحضرة. شوف جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكل بشماله وقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك. قال لا أستطيع فما رفعها إلى فيه شلت يده لأنه لم يأكل بيمينه ولم ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebelum dilanjut cerita, beliau ngasih tamsil. Pada suatu saat kan ada orang yang ini orang sempat tentang Nabi, ya. Nabi nyuruh makan pakai tangan kanan, tapi dia makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Malah nekat pakai tangan kiri, akhirnya tangannya kram, syullat, nggak bisa bergerak, udah kaku aja gini. Kayak begitu tuh tangannya tuh. كذلك هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس لست من أهل الرحمة بعد. Begitu juga dengan orang ini, duduk, kamu nggak bakal dapat rahmat. قال وأمر من بعدي بالقيام قال فاستيقظت من منامي فإذا بقدمي مشلول. Akhirnya setelah saya nggak dibangunin sama Nabi, saya mendapati kaki saya sama keramnya kayak kisah yang tadi tuh hadis, nggak bisa digerakin kakinya. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اجلس يعني ما تقف خلاص. Udah, kata Nabi, duduk aja udah. Ente mah gak usah diri, duduk aja udah. قال فذهبت إلى جميع الأطباء قالوا خلاص أنت مصاب بالشلل لا تستطيع المشي على القدم. Ya, akhirnya udah dia pergi ke semua dokter nanya, udah kamu udah menderita ini, udah nggak bisa lagi diobatin, udah susah, permanen tuh penyakit, nggak bisa jalan selama-lamanya, lumpuh. وهنا أخذتني العبرة. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. أدعو في طوال الليل يا ربي نذر علي يعني نذرا إذا شفيتني لأجعلن كل مجلس أذهب إليه واقفا من البداية إلى النهاية. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Kemudian nih orang udah susah payah berobat, akhirnya dia munajat pada Allah, ya Allah, lihat aku ya Allah. Kalau aku sembuh dari lumpuh ini ya Allah, aku ingin di maulid aku bisa takzim dengan berdiri mahalul qiyam bersama mereka ya Rasul, ya Allah. Doanya munajatnya. قال فنمت وغلبني النعاس وأنا في بكاء شديد. Hingga akhirnya aku pun tertidur, sementara saya tuh mata tuh udah sembab nangis, nggak pukul lagu, nggak karuan, sampai akhirnya tertidur. فجاءني رسول الله في المنام. Rasulullah datang lagi dalam mimpinya. وقال لي قم الآن أنت من أهل الرحمة. Masya Allah. Apa kata Rasul? Bangun. Sekarang kau adalah orang yang mendapatkan ahli rahmah. فاستيقظت وما بي وجع قط. Akhirnya aku bangun, kaki udah kagak lumpuh lagi. Tiba-tiba itu bisa jalan. ومن يومها يا سيدي ما أترك مولد. Sejak saat itu, ya Tuanku, saya tidak pernah meninggalkan وأنفذ maulid. وعدي مع رسول الله ومع الله أني أقف من البداية إلى النهاية. Dan aku berjanji dengan Rasulullah dan pada Allah Subhanahu wa taala ketika mulai dibacakan, aku akan mahallul qiyam dari awal sampai akhir. وهذا مصداق لما تحدث به سيد الإمام السيوطي فيما قلنا وفيما أسلفنا من قبل. Ini betul seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, kata Imam As-Sayyuti. Sesuai dengan apa yang beliau katakan. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره يحيي القلوب. Mengenang, menyebut Nabi SAW itu bisa menghidupkan hati kita. والصلاة عليه تشفي من العيوب والأمراض. Dan bersalawat padanya itu bisa meredakan semua penyakit yang ada.
بل السلام والصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان يعيش في عيشة هنية طيبة مباركة. Bahkan dengan sering-sering memberikan salam dan salawat pada Nabi itu bisa membuat hidup orang tersebut tenang, senang, damai, bahagia. لذلك يا كرام حتى لا نطيل عليكم الوقت ضيق لا بد لنا دائما أن نحافظ على هذه المجالس الطيبة المباركة حتى نسعد في الدنيا والآخرة وننال شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ البركة الكاملة. لما قال له يا رسول الله كم أجعل لك من الصلاة عليك؟ ثلث نصف لا قال أجعل كل وقتي صلاة عليك. قالوا إذا يكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك. Karena itu beliau mengajak kita untuk sama-sama semuanya sering-sering berselawat. Karena kan pernah ada yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, berapa waktu yang kuluangkan untuk berselawat padamu? Setengahnya, sepertiganya. Akhirnya enggak, dia memutuskan setelah kata Nabi, enggak, semua waktumu untuk berselawat padaku. Akhirnya dia berselawat dan jadikan seluruh waktunya untuk berselawat pada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Jika engkau lakukan itu, pertama, kegundahanmu akan dicabut, utang-utangmu bakal dilunasin, kegalauanmu, penyakitmu insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لذلك يا كرام لا بد لنا دائما أن نحافظ على هذه المجالس. Karena itu senantiasa dawam pergi ke majelis Habib, terus rutin seperti ini. فهذه المجالس تقام فيها الحضرة. معنى الحضرة يعني حضور روح سيدنا النبي إلى المكان. Insyaallah. دائما لما عندنا القيام ماذا نقول؟ السلام عليك زين الأنبياء. Karena itu majelis ini ada hadrahnya, ada salamnya. Ini kebaikan buat kita semua. Hadrah itu makna hadrah sebenarnya bukan hadrah ini. Hadrah dalam bahasa Arab itu adalah hadirnya Nabi SAW di tempat tersebut. Makanya kita kan dalam maulid memberikan salam, Assalamualaikum ya Zainal Anbiya. Ini adalah bagian kita menyambut Rasulullah, bahwa Rasul ada di situ. فلما تقول السلام عليك وأن تقول السلام عليك أيها النبي بصيغة الحاضر ما تقولها السلام على رسول الله. Kan kalau kita paham bahasa Arab, diksi yang digunakan Assalamualaikum, selamatan atas engkau. Itu kan berarti orangnya ada di depan kita, bukan keselamatan atas Rasulullah. Bisa jadi di depan kita, bisa jadi di belakang kita, atau kita nggak tahu. Tapi alaika itu pasti orangnya ada di depan kita. Ini arti assalamualaikum, Rasul ada di depan kita. السلام عليك تعني للحاضر يعني رسول الله حاضر. Rasulullah hadir. وهذا ما لابد أن نوقن به بحديث رسول الله. Ini kita harus yakin ini dengan hadisnya Rasulullah. ما من رجل سلم وصلى علي إلا رد الله إلي روحي لأصلي وأسلم عليه. Ada orang yang salawat kepadaku dan berikan salam padaku, kecuali Allah pasti akan menjawab salawat dan salam orang tersebut. لذلك نقول الحضراء لأنه جمال وعظمة وكرامة روح سيدنا النبي حاضرة في المكان هذا الذي تقام فيه الحضرة. Nah, makanya kan itu dinamain hadroh. ليس Wajah حضرة asli. هذه Ayo. هذه تبركا Ayo. بالحضرة. Nah, penamaan hadroh ini tabarukan dari mana hadroh tersebut. Hadroh aslinya mah kalau dalam bahasa Arab bukan alat ini, tapi hadirnya ruh Rasulullah. فلذلك يا كرام أنا أوصيكم وأوصي نفسي دائما هذا المجلس الخير والمجلس خير وبركة نحافظ عليه لأنه المحافظة عليه هو محافظة على أنفسنا. Karena itu beliau berpesan agar kita semua dawamkan dan amalkan majelis ini, karena ini menjadi kebaikan buat diri kita semua yang ada di sini. أولا نحفظ أنفسنا عندما يتكلم الحبائب العلماء هؤلاء نأخذ العلم النافع. Niatkan ketika guru-guru kita al-habaib berbicara, ambil ilmu yang bermanfaat dari mereka. فنعيش في نور العلم. Kita hidup dalam cahaya ilmu. ونأخذ منهم الأدب الجم. Dan yang paling penting adalah ambil adab etika dari mereka langsung. ثم نصلي ونذكر الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berikan salam padanya. فننال بذلك دعوة من رسول الله. Insyaallah kita akan mendapatkan panggilan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنفوز ونسعد في الدنيا وفي الآخرة. Insyaallah kita akan bahagia, menang di dunia dan juga di akhirat. إذن المجلس هذا مصلحة لنا لأنه مغذٍ لأرواحنا. Karena itu majelis ini kemaslahatan, nih, kebaikan buat kita. Karena itu adalah nutrisi untuk rohani dan jasad kita. فأسأل الله أن يحفظكم آمين. ويحفظ هذا المجلس ويبارك في هذا المجلس وفي أهله وفي جميع الحبائب والحاضرين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمهم بكرامة الأنبياء وأن يلبسهم حلية الأتقياء
وأن ينالوا ونحن معهم شفاعة سيد الأنبياء سيدنا محمد Sallallahu alaihi الحمد wasallam. لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, beliau akan ijazahkan ini dan nanti kita yang jawab lagi bersama-sama. Qabiltumul ijazah, kita jawab qabilnal ijazah. Tes dulu ah. Qabiltumul ijazah. Qobi ya, ada yang nyebut qobel. Qabilna bukan qobelna ya. Qabilnal ijazah. Qabilnal ijazah. Tafadhal. فأنا أجيزكم Saya ijazahkan بهذا الكتاب kitab ini, كتاب اللؤلؤ المرجاني في مناقب سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني kitab Al-Manaqib Lu'lu'ul Marjani tentang manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani قدس الله سره ورضي عنه radhiyallahu anhu. إجازة كاملة بشرط العمل، وكل من ملكه من المسلمين شرط العمل به وبالأعمال الصالحة بنية خالصة لله عز وجل. Ijazah ini saya berikan untuk siapapun yang dengan catatan diamalkan semua yang ada dalam kitab ini dengan ikhlas. Syaratnya adalah ikhlas, khalisah, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan kitab ini bisa menjadi dan memberikan manfaat untuk kami selaku penulis dan untuk semua pembaca yang membaca kitab ini. قبلتم الإجازة؟ قبلتم الإجازة؟ الحمد لله. يعني هذا الكتاب هو امتداد لمن سبقنا ممن كتبوا، لكننا آثرنا يا كرام في الكتاب هنا أن يكون لنا نهج خاص. أولا إهداء سورة الفاتحة ثم الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التعريف بسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم أقوال العلماء وثناؤهم عليه، مناقبه كراماته، ثم القصيدة الخمرية وما هي فوائدها، وبعدها أيضا بديع كلام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ووصيته لابن عبد الوهاب ولكل سالك طريق ولكل مريد. فإذا فعلنا ما في هذه الوصايا إن شاء الله ندرك أن نكون في درجة نتحصل فيها على بعض الولاية إن شاء الله والكرامة يا رب العالمين. Kalau ini sistematikanya yang beliau tulis memang agak sedikit berbeda. Ya, beliau juga mulai dengan tawasulan-tawasulan. Nanti bisa kita baca sendiri di sini. Ya, ada tawasulan-tawasulan di sini. Kemudian juga nanti di pertengahan itu ada qasidah al-khumriyah. Dan juga nanti ada beberapa petuah-petuah penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada putra beliau Abdul Wahab. Ya, itu nanti bisa kita baca di sini, insya Allah akan menjadi manfaat untuk semua yang membacanya. Amin. هنا أنا أستأذن ممكن برهن نحن نتحرك الآن إلى المطار إن شاء الله. الآن نحن نتحرك إلى بندارة، فدعاؤكم إن شاء الله. ليش مشروع؟ وقت اللي بعد المكتوبة بعد المكتوبة، لا بعد المكتوبة عندنا كتاب أوراد وصلوات القادرة، لكن هذا كما تقرأ إن شاء الله. لكن القصيدة الخمرية نقرأها، من يستطيع يقرأها في اليوم يكون جميل، من قرأها في الأسبوع يكون جميل. لا لأنه نحن وضعنا ما هي فوائدها وعلى ماذا تنوي إن شاء الله تتحقق لك المنية بإذن الله. Amin. الله يبارك. Saya nitip ini kitab ya Habib, saya boleh nitip kitab ini nanti mungkin di sini aja kita tinggalkan, nanti Habib Ridho juga sepertinya beliau pengen ngambil banyak gitu karena ini udah cetak habis cepet banget gitu kitab ini. رضا قدري Enggak, القدري ayo Habib Ridho Al-Qadri, beliau yang menerjemahkan kitab ini. Beliau juga mesen 100 karena kami besok harus bawa ke Sulawesi 800 kitab dan ini udah stok penghabisan. Jadi mungkin kita sisakan di sini, jika ada sisa sampai nanti kita datang lagi insya Allah buat Habib Ridho Al-Qadri untuk beliau. Ya, insya Allah kalau habis ya udah habis malam ini juga. Ini cuma berapa? 100 kalau nggak salah ini dari kita. Nanti yang mau silahkan nanti ke depan. Nanti saya nitip Akangnya nanti atau siapa? Panitia nanti boleh ya Akang siapa? Kang Abdul. Kang Hasan nanti sama beliau. Nanti kita kontek-kontekan setelah ini untuk uangnya. Nanti titip aja, infaknya Rp50.000 per satu kitab mau di حسن tanda tangan nanti boleh insya Allah. Saya harus segera cepat karena saya harus gerak duluan ke bandara untuk atur beliau setelah ini. Insya Allah. Baik. نختم بالدعاء. أبو عدروس يعني صاحب Terus البيت sayang. صاحب البيت لا لا صاحب البيت Bismillahirrahmanirrahim. آمين آمين
Amin, amin. الحمد لله رب العالمين آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تبقي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ببركة وجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Amin ya Allah. أنزل رحماتك وبركاتك على هذا البيت وساكنين آمين. والحاضرين آمين يا الله. اللهم وصب عليهم الأرزاق آمين يا صبا آمين اللهم ولا آمين. تجعل عيشهم كدا كدا آمين. اللهم بارك في أصول أصحاب هذا البيت وفروعهم وانفع يا ربنا بالحاضرين آمين يا الله. واحشرنا وإياهم في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين يا الله. وارحمهما كما ربونا صغارا آمين يا الله. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين يا الله. إنك سميع مجيب الدعوات Amin ya Allah. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل مرض ووباء اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ببركة مجلس رسول صلى الله عليه الله وسلم. اكتب لنا وللحاضرين الحج في هذا العام آمين يا وفي الله يا كل رب. عام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا وللحاضرين زيارة قبر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة في روضته الشريفة واجعل يا رب لنا الخير أينما ذهبنا وارتحلنا الله يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah.